Good morning, Pilipinas. Good morning, world. Good morning, Negros. Good morning, Bacolod. Welcome sa atong programa Kapawa Diyos nun nga kaalam kag solusyon sa tagsa ka sitwasyon. Ang inyong host, Pastor Ray Jimenez. Kaupod kay Pastor King Jimenez. On the whole program, Message of the Cross. Welcome, magapangamuyo kita na before kita mag-start sa atong mensahe sinila. We thank you, Father God. We just want to bless you for this opportunity once again, for the new life that you have given to us, new strength, new opportunities. We come before you and acknowledge that without you, we can do nothing, we have nothing, we know nothing, we achieve nothing. Lord, we entrust you our whole day. We entrust you our family. We entrust you, Lord God, ang mga palangabuyan, negosyo, trabaho. And Lord, guide our steps to the path of life today. In Jesus' name, Amen. So mga kauturan, isa sa mga famous kid nga mga tupiko no, sa Christian community ang inatawag prosperity. Kag when we talk about prosperity, ang concept ng panguna-una why nakaintindi kag hindi acquainted sa pamaagi sang Dios pagi sa pulong is when we talk about prosperity, we are referring to financial and material things no, in life. But prosperity is beyond material things. Is beyond financial issues mga kauturan. Now, we will talk about the prosperity in the spirit. No? Spiritual prosperity, where all prosperity begins. So the title of the message is As Your Spirit Prospers. Are we experiencing prosperity in life? Ban siguro makahambal, yes, Pastor, tungod kay damo kwarta. Or I have this and I have that. No? Or maybe makahambal kitang prosperous ko tungod way makaproblema. So, kung tanaw nato ng reality sang aton nga kabuhi is grabe no, gaka-drain out ta ginakapoy. Gakapoy na gid sang routine, sang mga struggles naton sa pangabuhi or daw ang guwa sang aton kabuhi daw ging kaluluoy kita tanaw naton nagaisahanon, lonely, kinakulbaan, tigado gid no, nagapangluya or mga napriso kita sa mga panghitabo sa aton mga nagliligad no? So baga hindi kita ka move on. So iban sa aton surrender na, hindi na kita no. We want to give up, we just want to run away sa sining nga mga bagay. Pero ang gusto sang Ginoo kabuhi nga hilway sa landong sang nagliligad kag kahadlok sa realidad, kabuhi nga may pagtuo sa human nga ginhimo ni Kristo Jesus sa krus, mandadaog kita no tungod kay Kristo Jesus mga kauturan. Nga mo ang nagdaog sinitanan, igaduhon, balatian no mga trabaho sang yawa. In 3 John 1:2, dear friend, I pray that you may prosper in every way and be in good health just as your soul prospers. Kangay ko nung ang aton kalag magauswag no ginahandom ni John nga upod sa pag-uswag sang aton kalag or mangin resulta sa pag-uswag sang aton kalag ang prosperity sang tanan nga butang sa aton nga kabuhi. So amo na siyang yabi. So God wants us to prosper in every aspect of our lives. Hindi lang yan sa financial. What about emotional? What about mental? What about relational mga kultura? What about sa ibang pang area sa atong kabuhi, sa atong professional, ng area sa kabuhi nato, sa atong career. So gusto i-prosper sa Ginoo tanan nga area, labi na gid kung nasa tanan ang aton nga espiritu kalag ipauswagon sa aton Ginoo. If our spirit is not prosperous, no kaangay abis ang iba nung tama kita kasako ng balgani ni Ginoong Jesus, what profits a man if he gains the whole world yet loses his soul in the process. Tungod kay sa kasakoon sa tao, hindi siya kabasa sa Bible, hindi siya kapangamuyo, hindi siya kasimba, ang rason sako ko. No? So, tungod sang kasakuon nga ina, tungod sang pursuits naton, mga personal plans naton, personal agenda naton,
hindi mapabayaan ta na kag mabaliwala ta na ang Ginoo who is the source of life itself, who is the source of every blessings, mga kauturan nga aton nga ginatamasa subong. No? So if our spirit is not prosperous, everything we consider to be good is fake, temporary, and it cannot deeply satisfy. Ina nga mga bagay, kwarta pagkabutang, dungog, gahom, hindi na maka-fully satisfy. Experiensyahan na no? Damo na sang testimony na hanungod sina mga kauturan. But there are still areas in our lives. Gusto sang Ginoo, prosper kita in every way, but kung atong tanaw ng reality, damo sang areas aton kabuhi nga hindi pa ya prosperous. Pamangkot sa imo subong nga aga, ano na ayhan nga area? Ano na ayhan nga area? I pray that the Holy Spirit will reveal na kung ano nga mga area sa aton nga kabuhi, kinahanglan no nga malabot pa sa nga prosperity. Ina nga prosperity nga benepisyo sa aton kaangtanan kay Ginoong Kristo, ina nga prosperity nga produkto sang iya ginhimo sa krus sang Kalbaryo mga kauturan. Nga our words and action, problem naton ng patarasak nga alambalanon mga tinaga. We shall be accountable sa mga pulong. By your words you shall be justified, by your words you shall be condemned. Ang ni Ginoong Kristo. No, and action nga nagapahayag sang aton kulang o kon mahuyang nga pagtuo. Sa gali ka problem no sa prosperity ang estado sang aton pag-imo kag akon pagtuo mga kauturan. No ano ang estado sang imong pagtuo? Nambal naton faith connects us with God. No, faith causes us to please God. Faith brings in ang mga rewards or blessings sa aton nga life because we interact, we connect with God, and the currency in the spiritual realm is faith. Without faith, no, hindi kita maka-access sa mga libre na nga bugay ngaging pasagahay sang Ginoo pagi sa iya kamatayon kapag anto sa krus ang Kalbaryo mga kauturan. So we need faith. It's a decision to believe and to receive what the Lord has already done for us. Rather than nga pangduaduaan, we believe it without, even though in our hearts there's that negative feeling, pero mga kauturan, if in our mind there's that negative thoughts, but in our hearts, no, we choose to believe the Bible. We choose to believe the Word of God. It reveals our faith or doubts and fear. Ang aton mga tinaga, ang aton aksyon, no? So doubts makes us unhealthy spiritually. Kung ikaw bilang isa ka Kristohanon o kung ikaw bilang isa ka tumuluo ni Kristo, kag puno kita sang pangduha-duha labi na subong tion sang krisis, no, mahimo kitang spiritually unhealthy. Hindi lang spiritually but even physically. Kung puno kita pirmi sang kahadlok, dali kita iguon sang balatian because fear attracts attack. Fear attracts attack. So, paras lang ido lang akong madlagan, kalagson ka, pero kung hindi ka malang maglagan, kagton ka lang, hindi man. Kung hindi ka malang maglagan, do ang guwabla, do ay kasang may lain nga intention. Kung ido ka panimaho, kung buwan. Labi na kung Bisaya, kung dirasaya, ti ngita kagid pa maagi nga makasalbar ka no? So, pero, fear and doubt will cause us to be spiritually unhealthy. Spiritual condition or health dictates our prosperity in all aspects of life. Everything begins in the spirit. Kaya kung spiritually hindi kita healthy, no, hindi kita prosperous spiritually, amo ning magadikta sa tanan pagid nga area sang aton mga kabuhi, mga kauturan. Kaya ginhambal sa aton gimbasa, even as your spirit prospers. This is the key. The problem, we're struggling from doubts. Doubts, this is the greatest infirmity. Ang pangduha-duha amo ni ang pinakadako ng balatian. A doubtful person is an unhealthy person. Napangduha-duhaan mo lang imong pagkatawo, napangduha-duhaan mong iba, napangduha-duhaan mo ang imong pamilya, pangduha-duhaan mo imong kapasidad nga ginhatag sa inyo, napangduha-duhaan mong Ginoo, pangduha-duhaan mong Bible.
So mangin unhealthy kita. Do you know that doubt results or equivalent to fear? It results to depression, and depression lead people to stress, then constant state of stress, and the enemy will take over. Basta inablang grabe na ginanglibog nato. Stress, mga kauturan, according to statistics, is the greatest cause of death today. Sa Amerika palang gani, and sa bilog ng kalibutan, ang mga tagipusoon sa tao puno sang pangduha-duha, no, sa mga nagakatabo. When our faith weakens, we become disobedient to God. Muna siya mo. Kaya nga, faith empowers us to obey. Ang tao nga wala pagtuo sa Ginoo, kabudlay magsaya magtuman. No, kaya nga tumanon ko man naman, way makuna agatuo, kag way makuna salig sa iya, na tumanon ko na ang ina nga mando. So, kamo na siyang kakatabo ng impact sa ginatawag na fear or doubt sa atong kabuhi. It will cause us to run away, to stay away from God, because faith empowers or causes us to obey God. In Romans 10:17, so faith comes from what is heard, and what is heard comes through the message about Christ. Pagtuo nagaabot lang gid gali. So stay tuned in sa mga programa, hindi lang diri sa Message of the Cross sa Kapawa, but kung may chance, especially sa atong mga OFWs nga mga friends, no, padayon lang kita pangita sang mga nagatudlo gidya sang Bible, no, online or maybe mga friends nato na may chance dira, no, sa kung diin kamo nga makapamati sa pulong sa Ginoo, because your faith will grow. Because faith comes from what is heard, and what is heard comes through the message about Christ. In NIV, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So, our obedience to God's Word shows our level of faith. Hindi yang dako tingog mo, tudo ka magsinggit, kundi ang pamatuod sang kadakuon sang aton pagtuo, isang karadikal kag dako sang aton pagtuman sa aton nga Ginoo, mga kauturan. Tanda, faith causes us or empowers us to obey God. In Luke 18 verse 8b, nevertheless when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth. Pangitaon sang Ginoo in these last days, sa pagbalik liwat, pangitaon niya ang pagtuo sa imo kag sa aton. No, people are losing their spiritual health because people are losing their faith. Ang damo sang tawo nadulaan na sang pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Prosperity begins in our spirit. In Hebrews 11:6, but without faith it is impossible to please God, for he that comes to him must believe that he is or he exists, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Prosperity begins in our spirit. So kung istoryahanay kami gani parte sa kumustang spiritual life, ang una sinadira nga punto, kumusta ang imo faith, kumusta ang ikaduwa ang imong paglakat sa pagkabalaan kag pagkamataron sa Ginoo. So una gid ang issues of faith, no, when we talk about spiritual health. Butsing ganon, are you healthy spiritually? Butsing ganon, are you walking in faith? Nakabuhi ka bala? And there's no other way to walk but to walk by faith and not by sight. In Hebrews 11:6, naging basa ta kagina, basahon ta sa laing nga translation, but without faith it is impossible to please God, for he that cometh to God must believe that he is, that he exists, and he is the rewarder of them that diligently, of those that diligently seek him. We can have good health if we walk by faith. We can have good health if we walk by faith. So, ano ang pagkaon sang faith? Word of God. Paano ang faith, mga kauturan, ma-exercise? No? By confession. I-confess naton ginatuuhan. Kaglaktan naton ang aton nga ginatuuhan. That's the way. No? Nga ang pagtuo, gina-execute naton. We confess and we act on our faith. So, if our soul prospers, what you believe is what you get. Faith is believing God's word to be powerful. And faith will always be connected to God's word. No? So, ang faith gali nga ginatuuhan mo nga ang pulong sang Ginoo gamhanan.
Doubt is believing God's word to be powerless. That's the reverse of faith, no? So, faith, no? Ang balsang Hebrews 11:1 is the substance. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith makes us realize our need of God. Out sa sinang scripture, ang pagtuo is the realization gali kuno nga kinahanglan ta ang Dios. That without God, we can do nothing. We have nothing. We achieve nothing. We know nothing. And faith pushes us to come to God. Ang tao nga may pagtuo, dikit gidya kay Lord termino. Wala gidya gabiya kay Lord, kay Jesus, no, sa tanan nga tion. Number 3, faith causes us to please God. Number 4, faith enables us to become diligent in everything. Seeking His will, guidance. Kung may pagtuo ka, hindi kita kupog-kupog sa pagpangabuhi, making decision. We seek His will. Before ka mangasawa, mamana, Lord, is this your will for my life? Is this the right timing? Kung ano man ang himuon mo, ma-abroad ka, or ma-stay ka pa sa abroad, or mapuli ka, seek His will. If you're a man and a woman of faith, you're a man, mga kauturan, nga diligent, nga pangitaon, detailed sa pagpangita sang will, guidance. And also, if you are a man and a woman of faith, you value ang imong communion sa Ginoo. Natagaan mo sang dako nga importansya ang imong prayer life, imong devotional life, mga kauturan. No, and number 5, faith opens God's storeroom of rewards. A man and a woman of faith will experience the best in life. Ang the best sa kabuhi, ang the best nga ginahatag sang Ginoo para lang gid sa kay hindi na naton ma-access if not by faith, my friends. So, mga kauturan sini nga aga, God wants to prosper you spiritually so that you may prosper in every way. Babay ilang daning material, financial. I-pray ta anay handumon ta, Lord, prosper me spiritually. I want to realize my need of you. I want to be a man and a woman of faith. So, I want to realize, make me realize, oh God, that I need you most of all. I need you more than my cell phone, my internet connection, my friends, even my family. I need you, Lord. Without you, Lord God, my life will be worthless. So, i-emphasize tagid, no? Kinahanglan tagid ang Ginoo. No, kag dikit kita sa tanan nga tion, palapit kita sa Ginoo, mga kauturan. Because kung amo nang aton attitude, no, aton dependent sa Ginoo, hindi kita gidya magpalayo sa Ginoo, kag pahamuoton ta ang Ginoo, amo nang aton attitude, mga kauturan, ma-prosper kita spiritually. No, mangin diligent kita sa aton nga devotion, sa aton nga pag-consider, Lord, is this your will? Like in basa naton sang last, Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding, and in all of your ways acknowledge Him and He will direct your path. Nablang ulihin na lang, there will be rewards kung unahon naton ang Ginoo, nga i-consider naton permi nga ma-prosper anay nga akong spirit. Kay kung mag-prosper ang akong spirito, kagkalag, masunod na lang na. Damo tao prospered, or they are very rich financially, they have so much materially, pero kung tanaw naton very insecure, grabe ka corrupt, kakasakon, no? Daw halos ara na ang tanan nga minilyon, daw kulang pagyapon, mangawat pagyapon. Tungod hindi sila prospered spiritually. Kitaya, kung prospered kita spiritually, bisan simple lang, gamay lang, there is a sense of deep contentment and satisfaction in our heart. I want to pray for you, dear friends. Let us pray. Father in heaven, we come before you, and we thank you, Lord. Lord God, that, Lord, ang ini nga mensahe nag-remind sa amon, Ginoo. Lord, nga kinahanglan ka gid namon, labaw sa tanan, not material things, not finances, oh God. Una ka gid namon nga kinahanglan. And Lord, sa anuman nga sitwasyon sa kabuganaan, kapigaduhon, balatian akong mayang lawas, Lord God, we will always come to you.
Hindi lang kami magpalapit sa imo, Lord, kung may kinahanglan lang. And Lord, cause us, Lord God, to be sensitive to know kung ano Ginoo ang mga bagay na makapahamuot sa imo. Lord God, enable us to be diligent. Enable us to be faithful, seeking your will, your guidance, and Lord God, seeking your face daily, personally, in every situation, oh God. And we thank you, Lord, that you will pour out all the blessings that we need, Lord God, because, Lord God, you will provide all our needs according to your riches and glory by Christ Jesus. And we thank you, Lord, that you will respond to us, Lord God, more than what we ask, think, or even imagine according to the power that is at work within us. We thank you, we bless you. Lord, in the mighty name of Jesus, we pray. Everybody say amen and amen. I want to say God bless you all and stay tuned no sa aton message of the cross. Please continue to subscribe, to follow, to like, to comment, and to click the notification button. And sundan ta ang mga programa tanan sang Arabian Race Broadcasting Network, ang kapartner network mo. Ini si Pastor Ray Jimenez sa Kapawa, nagpalisensya sa inyo. Until next time, magkakita na kita liwat diri sa aton programa. God bless us all.